عباس محمد امين شيف بولونجي باتيسيي. جاتني دوموند باش نشارك في الكونكور دي لي سيليكسيون دو كونكور دو بولونجيري باتيسيري ان تونيزي كي معناتها اللي ينجح يمشي او ماروك باش يعدي الكونكور دو كوب دافريك. كي عيطولي اخترت سي وجدي باش نعدي معاه. الحمد لله قبل دعوتي وترينا مع بعضنا. اون بيان بريباري او كونكور. ركزنا على قسمنا اون ريبارتي لي تاش. خذا هو لا بولونجيري بريسك 70%. خديت انا بور لي بان تراديسيون باغيت اي لي فينوازري. on a bien préparé comme hygiène, comme des ingrédients, les recettes, la finition, bien sûr d'après les consignes de chef Wajdi. الحمد لله. وكان هو الاوبجيكتيف نتاعنا ان نحن نوصلوا للي بديناه من الاول. كانت ستريس كبيره، كانت برشا حاجات معناها خلتنا بيرتوربي هكا. on a bien معناها بريباري. تعبنا الحق ولافي زاد تعبنا برشا. قعدنا فكا لي غوسيت ناقصين، لي زانغريديون ناقصين، جيب معاك جيب معاك جيب معاك. وبور لو جور جي اون ايتي بيان بلانيفيي معناها ما نتكلموش ما حكيناش. ركزنا في ليجيان، ركزنا في الريبارتيسيون دي تاش. خدمنا خدمه باهيه وتعدت حاجه باهيه والحمد لله والحمد لله. بالنسبه للكوب دافريك ان شاء الله تصير انتر لو 24 و لو 26. باش نعملوا ديبار احنا او ماروك. احنا باش نعملوا ديبار ان شاء الله لو 23 pour se préparer ونشوفوا لو ليو le tirage au sort des tables de travail ونشوفوا les ingrédients نتاعنا و les donc les tables le labo pour travailler. وبالنسبه نحن متفائلين خاطر نخدموا خدمه معناها باهيه وننوروا ان شاء الله تونس، ننوروا ان شاء الله لاسوسياسيون نتاعنا اللي واقفين عليها، وننوروا شيف وننور روحي وننور عائلتي والعالم كل ان شاء الله يفرح بينا وننجحوا. وجدي بركوس فورماتور دو باتيسري بولانجري في الوكاله التونسيه للتكوين المهني. بون انا بالنسبه لي انا لو كونكور c'était un objectif personnel. C'était un plus personnel parce que je suis un formateur en boulangerie Fitous, mais malheureusement on n'a pas eu de... J'ai eu une seule fois une formation par mon chef et mon formateur Rabbi Fafdou, c'est Mahfoud Ben Hamza, c'est Hamza Mahfoud Ben Hamza, c'est lui qui m'a encouragé pour former des gens pour la boulangerie. Bon, c'était un défi pour certifier mes capacités en boulangerie. Bon, les recettes, bon, on avait un dossier technique qu'on devait suivre. Non, on devait suivre, mais on a un peu changé quelques matières premières pour épicer un peu le produit. Pour les pains spéciaux, j'avais fait une petite touche personnelle qui était un peu de thym et romarin et un peu d'olive vert pour forcer le goût du pain. Bon, pour les pains spéciaux, pour le pain du pays, j'avais fait un pain spécial et revisité de nos grands-mères. C'est un pain à base de semoule, un peu d'huile d'olive, mais ma petite touche, c'était comment je veux dire ça, j'ai mis un peu de graisse de mouton, les entre parenthèses léa, pour un peu aromatiser notre produit qui a fait la différence. Bon, la coupe, c'est le même objectif que la sélection qui était ici en Tunisie, mais c'est un peu plus difficile pour nous parce qu'on va représenter la Tunisie et j'espère qu'on sera à la hauteur de tout cet événement.